Let's bow down our heads and let's pray. Heavenly Father, Lord, we continue to honor you today. We continue to lift your name on high in worship. We continue to acknowledge the Holy Spirit. Holy Spirit, ikaw ang among teacher. Masabta na mo ang pulong sa Ginoo tungod sa imong gihatag kanamo, imong presensya ug ang imong kaalam. So today, thank you for such a wonderful time, moment like this, that you could just, Lord, worship you through the song, through the prayer, through the testimony, and now through your word. Let it be, Father, na ang tanan ng pagabuhaton karon na buntag, Lord, mag-give of glory sa imong pangalan. Itugyan o gihalad na mong tanan kanimo. In Jesus' name, everybody say amen. Please take your seats. Are you excited this morning? Amen. I'd like to greet everyone. Hopefully mag-cooperate na ang atong microphone. No? Testing paghihapon eh. Testing 1 million, no? Hindi na lang 1, 2, 3, 1 million na atong testing ani. So welcome sa tanan, no, nga niya karon dinhi og prayer nato nga adunay kind of revelation once again si Lord para natong tanan, especially sa atong mga bisita, no, atong mga first timer. Salamat sa Ginoo nga gina-provide niya kini nga opportunity sa ato. Paki-minimize pa gyud sa iko. Kay sige lang, atong ipaayos. Maayos lang lagi ni. Just bear with it. Kaya gusto nato nga ma-plaster. Gusto sa ta mahimong komportable. And I hope na maging komportable gyud ta karon na buntag. Anyway, can you flash the title of our meditation this morning? Amen. Kasi mag-receive ni ini. Pakpaki si Lord kung ikaw ready na mag-receive. It's all about receiving God's best. Ingay mo katapad, the plan of God is the best. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga ma-unveil, mabuksan sa ato. Never si Lord nagplano og kadaot, maot, even mediocrity. As far as the Word of God and the revelation of God is concerned, gusto sa Ginoo nga masabtan nimo nga ngiyang giandam is the best. This morning nag-awit tower. In fact, grabe ang akong declaration sa awit nga ringong ko, Lord, sultihi kami karon na buntag. Lord, that there will be a revelation sa imong word. That is our prayer. Ang reason sa atong pagani dinhi maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Is that an amen? Pulong sa Ginoo. Inyong katapad, pulong sa Ginoo. Apan ang pulong sa Ginoo nga nindot kay nga liso nagkinahanglan og preparado nga yuta. Og kanang yuta nga gisgutan mao ang imong kasing-kasing. Ang imong full attention, ang imong what we call the focus. Mao na ang gikinahanglan sa liso nga matanom dapat sa imong kasing-kasing, because the moment kana nga maandam and then magkaroon og manifestation sa according sa plano sa Ginoo. Natay basahon nga teksto sa Bible, Genesis chapter 1 verse 27-28. Colossians chapter 1 verse 9 to 14, 2 Peter chapter 1 verse 3, 4 and verse number 3 and verse 4. Atong tanaw ng Genesis. Are you ready for the word? Samtang mubasa ta ni nga passage, magkuha na dayon ka sa word na gusto nimo nga ma-claim, ma-receive this morning. Shall we all stand in an honor sa word sa atong Ginoo? And then atong i-focus atong attention din sa board. Kung diha sa inyong Bible, sa inyong mga cellphones nga nay mga apps sa Bible, pwede gihapon ninyo pagasundon. Kay ato ning pagabasahon. Genesis chapter 1 verse 27. So God created mankind in His image. Come on.
In the image of God, He created them, male and female, He created them. Verse 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea, birds in the sky, over every living creature that moves on the ground. May the Lord God bless His word into our hearts. Another verse, moadto ta sa New Testament, found in Colossians chapter 1. Mag-start ta sa verse number 9. Ready? 1, 2, read. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Verse 10, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Verse 11, go. Being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Verse 12, and giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Verse 13, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. May the Lord add more blessing as we have His word. 2 Peter chapter 1, verse 3 and verse 4. Ready? Read. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Verse 4, through this He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desire. If you receive the word, say amen. Amen. You may now take your seats. Mga igsoon, this morning our prayer that God will reveal something na ipadayag si Lord sa ato. Ang pinakanindot na kinabuhi, ang kinabuhi nga dunay pagpadayag sa pulong sa Dios. Dili lang pulong sa tao nga nindot imong paminawon, di lang mga inspirasyon nga makita nimo sa palibot na magdasig nimo, but labaw sa tanan, above all, inay mo katapad, above all, it is the Word of God. For sometimes or for many times ago, si Satan nahimo siyang quote-unquote successful sa pag-tap-tap o sa pag-blinded sa tao about sa revelation sa word sa Ginoo. Ang pinaka-target ni Satan sa creation ni Lord as far as human being is concerned is for a person or for a person nga dili siya makakita o dili siya makadungog o dili niya masabtan ang words sa Ginoo. Busa a lot of people today, pagdating sa word ni Lord, bungol sila. Pag-study sa word ni Lord, they don't understand. Pag moingon ka nga mag-share ta sa word ni Lord, they are not interested. For sometimes si Satan, quote-unquote, nahimo siyang successful. That's why I pray this morning na ikaw karong ganiya dinhi, you take advantage that today, through the knowledge of God and by the help of the Holy Spirit, magkaroon kag kind of revelation. Ipadayag sa Ginoo sa imo, aron dili nimo ma-miss ang giandam sa Ginoo sa imo. Dili usa ka butang nga simple lang,
Usa ka butang na dili kay importante but something nga giingon nato karon sa atong topic is all about the best that comes from the Lord. Are you ready? There are levels of God's will in the Bible. Dunay level. Pag yung ganay level, dunay something nga dapat inyong pagatanaw. Number one, the level of God's will in the Bible speaks about, number one, good. Second, pleasing. But gusto sa Ginoo maadto ta sa ikatulo, that is a perfect will. Kaya ayaw pag-settle sa good. Yes, ang good maayo na. Kay good gani siya. Pero dili ka mag-settle lang diha. Dili po ka mag-settle lang sa pleasing. Kaya-aya, nindo tanahon. But as a servant, man of God, child of God, sons and daughters of God, God wants us to settle on the perfect will of the Lord. There is such things, a perfect will of the Lord. Unsa na nga perfect will? Coming from the very revelation of the Word of God. Many people today, daghan sa ato, katawhan karon, nagsettle lang sila kung unsa ang maayo lang. Pero kana siya sinugdan pa na. Mao na nga paghisgot nimo sa mga katingalahang butang, people are not interested already. Labi na gyud pag maghisgot kag kind of life nga prosperous in the Lord, people will tend nga murag dili na sila ingana ka interested. Kay para kanila pag maghisgot kag being prosperous para lang sa mga pipila, chosen few. But as far as the word of God is concerned, which is mao natong studihan this morning, si Lord mismo in the beginning, sa sinugdan pa lang, naa na siya giandam nga the best para sa iyang mga created being. Let me say this to you today. The perfect will means having the 100% return. Mao nang perfect will. The perfect will means having a 100% return, like the parable in the sower. Ang parable sa sower, adunay seed, adunay ground. Ang seed speaks about the Word of God. Ang ground speaks about the hearts of men. Dunay upat ka klase, batuon, sagbuton, natanom sa daplin sa dalan, o ang ikaupat, ang good ground, nga kind of soil. Pag-abot sa last part sa mao nga parable, adunay result ang good ground, 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Meaning, even kung ang heart good na siya, pero pwede lang gihapon siya mag-produce og 30 or 60. But nga nung na may 100, therefore, dili lang ka mag-settle sa 30, dili lang ka mag-settle sa 60. God's will for you is to settle on the 100% return. Can I hear an amen? Pero daghan mga Christian mo settle lang sila sa ginagmay. Okay lang, dili man siguro na dautan, pero ma-miss nila ang kind of promise ni Lord. That's why we are here today, nag-study ta sa word ni Lord, para maipadayag sa ato unsa di ay ning perfect will na design the Lord for each one of us. To change our lives will start in the revelation of the word. To change our lives aron mabag-o ang imong kinabuhi, ang mabago ang imong mindset, kasi mindset is life, mabago ang imong disposition sa kinabuhi, principles, even ang imong mga practices, ingna imong katapad, you need the Word of God. So, ingna siya, ipakonvince siya, you need the Word of God. Walay lain nga formula igsoon. Walay lain nga source. Walay lain nga option. As for us, walay lain. But it is in the Word of God. Where in fact, when we think about the Word of God, para nako, it's complete. It's packaged already. That's why one of the greatest desire of my heart, and I believe this is the desire of every pastor, every apostle, every evangelist, every man and woman of God, our desire is that God will open our mind and give us the revelation so that we can convey the message to the people and help the people understand that there is the ultimate answer to every need when a person will be open to the Word of God. The Word of God.
That's why very important that to change our lives, it will start at the revelation of the Word. Number 1, receive the Word. Number 2, retain the Word. And number 3, persevere in the Word. Daghang Christian nag-start sa Word, pero ang Word, one day, nahimo na lang option. Nahimo na lang, napay siguro mas nindot, ana. Labaw na gyud nga ang Word, dili makapadayon sa ila. Dili nag-persevere, dili sila nagpadayon. That is why basic kayo nga akong ginisgutan kanyo every Sunday. But kini nga basic, pag matanom ni sa imong kasing-kasing, mao ning magdala sa imo towards sa prepare ni Lord sa imong mga best nga mga butang. So sa imong mga buhaton, number 1, i-receive nimo ang Word. Ayaw babagi ang pulong na moabot sa imo, even though for sometimes dili ka makasabot. But as long as that is the Word, mangay ka grace, Lord, make me understand the Word. Dili pa na ako ni masabtan karon, Lord, pero dili nagpasabot kay dili ko nakasabot, dili na ako siya dawaton. Just receive it. Can I hear an amen? Daghang panahon, mag-preach ko din na imong barog din mag-testimony. Pag abot sa imo, dili ka makasabot. Murag layo kay sa imong Word. I challenge you this morning that even though dili ka makasabot, just ask the Lord and say, Lord, I just received the Word. And the moment imong i-receive ang Word, murag wala lang siya nahitabo, pero kay imong i-receive, one day, that Word will manifest. Why? Because someone receive. Ingana ka importante igsoon. And in the moment na kay Word, dapat ka na nga Word, magpabilin siya, mag-remain. Kasi ka ng Word, sulayan. Unsay magsulay ana, mga circumstances. Circumstansya, naay problema mo abot, naay sakit nga mo abot, naay kawaladon nga mo abot, na kay Word, pero unsa man ni? Ang Word nagsulti mao ni, pero ang akong sitwasyon mao ni, paano ni siya mag-connect karon? But my challenge to you is retain the Word. Is that an amen? Ayaw siya ibaliwala or putlo nimo nga dili man siguro tinuod ning Word. That's why kagayan nindot kaya ato mga song, gi-enhance nato sa pag-forward din Remember, nag-remember ta unsay promise ni Lord sa imo. For sometimes siguro ka nga promise imo nang gikalimtan, for sometimes siguro murag ay di na siguro ni mahitabo sa ako, but this morning gi-remind ka ni Lord, I have a promise. Do you remember some promise of the Lord in your life? And I tell you this morning, when that promise of the Word will retain, magpabilin sa imong kasing-kasing, ingna imong katapad, surely, it will come to pass. Mahitabo ang Word. Nga naman, it is the promise, and the one who promised is faithful. Mao ni ang pinaka-challenge nga atong ginawentro karon. Mao ni ang pinakahagit sa tao karon. Will you remain in the Word? Sa diyang nag-receive kag promise, will you retain that promise and wait until that promise will come to reality? That's the challenge. And for me, as I evaluate, daghan mga tao, daghan mga believer, na for sometimes, grabe sila ka-strong ang ilang Word, pero one day, they begin to drift away. They begin to doubt the Word. Ikaw karon nga naminaw, I pray. Let the Word retain in your heart. And then pangatlo, persevere. Baliko na ako, sulayan siya. Grabe ang mga challenges nga moabot. Adunay mga nagalain-laing nga sitwasyon nga moabot sa imong kinabuhi. But the moment you persevere, magpadayon lang yun ka. Without murmuring and complaining. Without entertaining the deception of the enemy. Magpadayon lang yun ka. One day, everything that you have just claimed and received, it's gonna be yours. I tell you, that's the promise of God. Kaya we never promise here, also nga ang atong journey sayon. Sa tawhanon, lisod. Sa tawhanon. Nga naman, a lot of people, dili mo tuon nato. A lot of people, mag-doubt sila. A lot of people, mag-stay negative sila sa imong commitment kay Lord. Dili siya sayon. Pero the moment imong i-turn ang imong ear ngadto kanila, matem ka nga mag-drift away.
Labi na gyud mag-start kag compare. Like for example, karon ikaw ni as a church, nag-worship ka rin, nag-join ta din, nag-spend ta 2 hours and a half. For sometimes, taas ang wali ni pastor, mabtan og 3 hours, and yet nag-remember ka, ang uban nagsuroy-suroy, ang uban nag-enjoy na, ang uban to sa beach, naglingaw-lingaw, ang uban kung asa-asa na. Kung kana pa lang nga temptation, dili ni mo makat sa imong life, one day, you will be tempted to drift away because you begin to doubt the word. That's why I challenge you this morning. This is a challenge. Inasmuch that we pray, we kneel down, we ask the Lord, every day, I tell you, we are praying for you every day. Dili mi gusto nga maisahan mo sa demonyo, maisahan ta sa demonyo. We struggle on that. We really sacrifice on that, on prayer, because we know, unsa ka danlog, unsa ka grabe ang deception sa enemy nowadays. O ang pinaka number 1 nga deception sa enemy sa ato is the materialism. Kwarta. Material things. Serving the Lord or material things. That is the number 1 nga temptation ni Satan karon, I tell you. That's why pag ang imong money, dili nimo ma-secure kay Lord, ang temptation so strong na ang imong life magpalayo sa Ginoo pag your money, your material things has not been fully dedicated to the Lord. I give you the warning. In the last days, dili siya easy nga life. Why? It's all about following the Lord with a consecrated life. And many people, they don't understand consecration. Many people, they don't understand faithfulness. Dagan sa inyo mo suggest, ay kay pagpalabi, oy. Ay kay pagpalabi, simple lang. Tanawa kong kinabuhi, simple lang. Mayroon nga simbahan usahay, mayroon pagdili. Tanawa, okay man sa gyapon akong life. Mag-enjoy man gyapon ko sa gusto. Don't ever underestimate that kind of temptation. One day you will think, tama no? Siya wala kayo nag-faithful pero malipayon. Wala kayo nag-faithful pero daghag kwarta. Wala kayo nag-faithful pero bisag asa lang yung makita as if she is or he is enjoying. One day, if you are not stable in the word, one day you will join them. This is a warning. A serious warning, I believe, na gusto ni Lord nga madungog nato karon. That's why we need this. We need the word. Don't underestimate ang challenge nato every Sunday, every now and then, cell group, sa atong mga mentoring. Be in the presence of the Lord every day in the Word. Do not underestimate that. Basta yung uban sa ato, nag-relax na. Mubasa na lang usa ka verse. Mutanaw na lang sa imong apps na verse dito nga gihatag sa ako. Okay na ni. Verse na ni, okay na ni. Yes, every verse is important. But what about your spending and meditating, receiving the word, eating the word, and make that word be your life? I challenge you this morning. Amen? Why? Because again, I am so excited in giving you these points today. Before ato ni siyang ihatag, duha ka butang na gusto na ako i-convey sa ato with all the truth in the Word of God. Because God's best is found in the Word. Truths about God's perfect will. Isulat ninyo duha ka buok. Very important og mao ni atong i-journey this morning. Truths about God's perfect will. Number 1, ang perfect will ni Lord sa imong kinabuhi this morning. That's why I ask you to open your heart to be a good ground for the seed of God will be planted in you. Truth, receive the truth. Number 1, ready? Want to read? God wants you to be, say it aloud, ready, go. God wants you to be fruitful. Say it personal, ready, want to go. God wants me to be fruitful. Are you convinced? Are you convinced? Unless magkaroon og revelation na sa imo karon, dili ka interested. As far as our God is concerned, gusto niya. Bisag usahay di pa ka gusto, pero gusto sa Dios nga mahimo kang magmabungahon.
Mao ni ang kamatuoran na gusto nako kumbaga ilansang ba isilsil para mawala na ang tanan nga negative daghan sa ato na biktima sa negatibo nga deception sa enemy nga ikaw di gyud ka maasinso, maura gid imong kinabuhi, ang plano sa Ginoo sa imo maglisod ka, ang plano sa Ginoo sa imo mapurdoy ka. Asa man na nga bersikulo ang imong gikuptan nga gidamay pa nimo ang Ginoo nga ang plano niya nga mapurdoy ka. I stand before the presence of God this morning, and by the authority of His Word, I will speak and declare that God wants you to be fruitful. Gusto na to og proof? Basahon na to ang Genesis. Balikan na to ang Genesis. Verse 27, pagkaanindot sa plano sa Dios. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. That's the beginning. Out of that two creation, human being, the male and the female, God declares in verse 28. Ingon siya, God bless them. Tanang lalaki, tanang babae, gay panalanginan sa Diyos. O unsang sugo ngayang gihatag, and said to them, gisultihan sila. Unsang gisulti kanila, mahimo mong magmabungahon. Ang plano sa Diyos, ang gusto sa Diyos, magmabungahon ka. God wants you to be fruitful. That's why He said, be fruitful. Dili lang ka naging fruitful, but ingon siya, multiply or increase. Can you imagine that? Ang uban sa atong murag, Lord, gisulayan ko na wala na hitabo. Yeah, because during the time, your mindset yet are not redeemed. Wala pa na change. Unya, ang imong pagpaningkamot according sa imong style. Naka-accumulate ka og blessing, yes. Pero sa takulahaw lang, ingon pa sa Bisaya. Sa pagpamisok sa kong mata, nawa ng tanan. Because that blessing is not a biblical, walay gikuptan sa biblical foundation or principle. That's why, ingon siya, dili siya enduring wealth. Wala nag-endure. But balikan na to ang verse, ingon siya sa verse 28, kay nay unom diha ka punto nga akong nakita. Ingon siya, increase in number, fill the earth, subdue, roll over the sea, in the sea, fish in the sea, birds of the air, every living creature that moves on the ground. Gusto na ako makita nato ni Igsoon nga revelation ni Lord sa imo. That's why pag ang tao nakasabot, ikaw karon nga naminaw, gusto man dahil sa Ginoo nga magmamungahon ko. So sa imong buhaton, position yourself. Ayaw buhata ang naanda nimo nga gibuhat nga naningkamot ka lang, nagpaninguha pagyod pero walay guidance, disorder ang kinabuhi. Wala kay gitanggal, nagdugang ka lang pero wala nimo gitanggal ang dapat tanggalon. Dili magsilbi igsoon. Because ang pinakagusto sa demonyo, gubot, disorder nga life. Paano nagubot ang tao di magsunod sa plano sa Ginoo? Naghimo siya gihang plano. Gubot na. Sige na tong ingon din sa pulpit every time na mag-testimony, ang blessing ni Lord is not all about money. It's not all about money. Even ang money, ikaunom na siya nga blessing. Kaya ang blessing ni Lord na gusto niya, ma-restore una ang atong life ngadto kaniya, ayos una ang imong huna-huna, ma-redeem una ang imong kasing-kasing. Kay kung ang imong huna-huna wala na redeem, ang imong heart wala na redeem, bisan paghanukan pagkagkwarta, wala ka interest para sa kingdom ni Lord. Kung naaman, sinsilyo. Mauray mo ha. O kadaghanan sa ato na biktima na gyud niana. That's why we need to understand the will, the plan of the Lord out of this blessing or of this verse. Prosperity is a settled matter before God, and it will never be changed.
because it is true right from God's creation. Can we flash that line? Settled matter na kay Lord igsoon ang prosperity. Di na kinahanglan i-discuss kay Lord. Karon, grabing discussion sa prosperity. Ang subo pagyod, even ang Christian mismo, dili ganahan hisgutan ang prosperity. Ang masakit pagyod mismo ang pastor. Dili siya ganahan o di gid magwali about prosperity. Ang ganahan lang niya iwali kanunay ang poverty. What is the opposite of prosperity? Poverty. And I pray this morning, ma-open ka niini. Settled matter na kay Lord ang prosperity, and it will never change. Kaya kung dili ka mag-join, looy ka. Diha ka maging looy. Pag di ka mag-connect niya, diha ka magpabilin. Pero pag nasabtan nimo ang direction ni Lord, and you will follow them. You know what? I read book of Deuteronomy. Niabot ko sa Deuteronomy 11. Grabe na amaze ko dito sa Deuteronomy chapter 11. The whole chapter 11. Na dito ang demarcation line. Blessing and cursing. Na dito. Ang blessing mo abot if you fully obey. Curse will come if you disobey. Grabe. Gamay ray bikil. Panalangin na unta nga tungluman. Gamay ray bikil. Unsay bikil? Disobedience. What particular disobedience? They follow other gods. Pastor, unsa may pasabot ng follow other gods? Ayaw lang nato i-complicate, i-simplify ra nato. Pag di na ka mo follow kay Lord fully, actually you are following another gods. Pastor, wala man ko nagsimbag Diyos. Wala man ko pastor ng mga unsa na di, wala man. Pero kung wala ka fully nag-follow kay Lord, you are simply following another gods. That's why ginasulti nato. It might be kwarta nimo, imong God. Imong trabaho, imong God. Imong business, imong God. Mao na to imong gi-follow. You cannot help but, hala, basik mawala. Lord, sorry Lord ha. Kinanglan ati manon ako. That is God. Wala lang ta kasayod. That's why si Lord, pagdating sa iyang wording siya, I want you to understand the stature, the decree, the principle, the laws. I want you to know about it because after all, when you fully obey and carefully follow, all these blessings will follow you. Hangtod wala tay revelation for this, mediocrity lang gihapon ang atong life. Baliko na ko, dili kwarta lang ang gihisgutan sa blessing. Kay pwede ka nga daghang kwarta, pero na kay gihambin sa sulod nga di ka nakasabot. Pwede nga na kay kwarta, pero usa lang ka pagpamilok, kalit lang ka nakulbaan, nahadlok, naratol na ka, wa nakakaybawon sa imong buhaton, pero daghang kag kwarta. And many others. And I tell you this morning, even God, ang Lord nga atong giserve, He is more than able. Can I hear an amen? He is more than able. So God wants you to be fruitful. In this particular verse, unom din akong nakita sa verse 27, 28. The original design of God. Number 1, blessed life. Number 2, fruitful. Grow in wisdom and in character. Mao ang fruitfulness. Number 3, increase. Not barren. Number 4, to fill the earth. Spread. Number 5, to subdue. Conquer. Conquering the world. Number 6, to rule or to take dominion. Somebody will receive this? Wala na gihatag ni Lord para lang malingaw ka magtanaw. Actually, gihatag ni Lord para ni sa imo. Many of us now, murag di pa taka-recover ba? Ako, maging fruitful. Ako, blessed life. Mag-increase magyug ko. Murag ginadudahan na to. It's time for us to change our mind.
Pag dili ma-change imong mind, bisag unsa pa ka og encourage, magbalik ragi ka sa imong dati. Bisag pila pa ka word imong madungog, ang imong mindset maura gihapon. Mark, can you please come? Gusto nato around this morning, igsoon, maminaw ta sa Holy Spirit. So much na sa ako. Dili ko gusto nga ang akong tingog ang inyong madungog. Gusto na ako ma-restore ni nato. Why not bow down your head and close your eyes? Ang atong topic this morning, God's best. Unless wala kay revelation ani igsoon, dili ka excited. Pamalandong daw ning of truth. Sayang ako sayangan ko. Ang gusto sa Ginoo which is nasabtan nako ngang tanan nga naga-serve kay Lord magmambungahon. Ayaw sa i-discuss ang imong sala, ayaw sa i-discuss. Ang imo karon i-receive lang usa ang word. Mao lang sana. Dilisod ba na? Dili. I-convince ni mo imong heart karon mayong ka, Lord, akong i-receive ang word. I-convince lang ni mo imong heart. Diktahan ba nimo, sultihan ba nimo ba? Kay gusto nato ang word, mag-work siya sa imong heart, madulong sa imong mindset. Pag na-change sa imong mindset, na di ang wisdom, then ma-change ang imong mga disposition sa life. Why? Convinced man ka that God wants me to become fruitful. Ay isag paningkamot sa imong kaugalingon. Kayang pinauna kalakang dili sa imong pagpaningkamot. Ang unang pinakalakang sa imong pag-receive. Sa imong pagdawat lang ang pinakaunang alakang. Holy Spirit, we submit to your working in our midst this morning. Kaya nasabta na mo, unless dunay revelation o among dawaton ang revelation, walay ma-change. Ang hinungdan, Lord, nga nung dugay na nga imong katawhan, wala na change because walay na-receive o wala nag-remain ang na-receive. But today, Father, let your mercy fall upon us. Have mercy, Father. Have mercy. Dili niya mo ni Lord i-discuss among mind kini nga truth. Dili siya nagkinahanglan nga among i-reason out kini nga truth. I believe all you want is to just receive and believe. Maura gini ang requirement this morning, Lord. Dili sa mi maglalis, dili sa mi magdiscuss, pero unsaon man ni mao man ni akong kahintang, no, Lord, forgive us kung nami ana ang argument. Or tingali, Lord, gisugdan na, gihimo na ako na before, Lord, wala man nagsilbi, Lord, napalpak man. Lord, forgive us for having that kind of argument or discussions among mind. Today, we just simply receive. We just simply receive. Come on, receive. Come on, receive. Come on, receive. Receive that God wants you to be fruitful. Just receive. Just receive. Say this, I am blessed. I am fruitful. I will increase. I will fill the earth. I will subdue. I will rule. Thank you, Lord. I just receive. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. The number 2 truth, duha ni ka truth nga akong hisgutan sa ato. Mao ni ang mag-enhance sa truth number 1. Number 2 nga truth is that God has made full provision for you to live a fruitful life. Grabe, no? Siya ang nagplano, siya ang naghatag, siya rapod ang mag-provide. Naay provision. God has made full provision. Ingnan mo katapad, full provision.
Mao ni ang problema nato in the past. Kay balot nga i-bless ta ni Lord pero nag-perform ka according sa imong own way. By not adhering, by not listening, by not receiving instruction from Him, sa Bisaya pa, nagbuot-buot ka. Pero ang truth is, nag-provide na si Lord way, direction. Naghatag na siya niini para nato. And before na ko na siya i-discuss ka nga topic, gusto na ko adtuan ang verse sa Bible nga atong gibasa kaganina, diha sa verse 9 to 14 sa Colossians. Because later akong balikan kini nga declaration. Colossians chapter 1 verse 9. For this reason, since the day, sa sinugdan pa lang, nga nasabtan o nadungog ninyo ang maong kamatuoran. Since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. The day that the people responded because they received the word, someone is praying. Someone is supporting. Someone is sacrificing. We have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Kini nga declaration sa word ni Lord, grabe ka consistent. Ang purpose ni Lord, kabalo mo ang Bible, gisulat siya, na-compile ang Bible, 2,000 years bago nabuo ang Bible. Lahi-lahi nga writer. Pero you know what? What is amazing? Parihas o direksyon. Walay nagkalay-lahi. Genesis to Revelation is so consistent para mabuo balik ang plano sa Ginoo. Do naguba. Sayod ta. Sa chapter 3 sa Genesis, the fall of man. Nagpakasala si Adan ug si Eva. Pero to shortcut that message, God provided the answer by way of Jesus Christ niyanhis siya. And when Jesus Christ come back to the Father, He gave us the Holy Spirit. And when the Holy Spirit is now moving, God gave us the compiled Word of God. The entire 66 book. Can you imagine that? Mao na ang Bible is not a religious book, igsoon. Ang Bible dili exclusive dadon nimo pag Sunday lang. Pag opisina nimo wa kay Bible dili. The Bible is life's manual. Kay mao ni siya ang mag-guide sa tao. That's why delikado kayo ang gobyerno, delikado ang kumpanya, delikado ang balay nga dili gigiyahan sa word ni Lord. Delikado. Kana nga balay inspired by the devil ang mga principle. Delikado ang life sa tao nga walay words sa Ginoo. Kaya ang iyang basihanan, horoscope na lang. Unsa na lang makita nga bulan o unsa diha nga mga talimad-on sa palibot. Delikado kayo. Wala ko'y monopoly sa wisdom. I am so limited. But I know the Holy Spirit is there to guide every one of us the moment mag-read tag Bible. Please, ayaw mo depend sa ako. That is not my desire. Let us depend on the power of God through the Holy Spirit. Through Jesus Christ. That's why every day, every time, gina-remind na to ako, do I have a relationship with God? Tinuod ba gini akong pagrelasyon sa Ginoo? Nganong lahi-lagi ang akong ginabuhat? Lahi-lagi ang nagasulod sa akong utok? Lahi-lagi ko pag nasuko? Lahi-lagi ko pag naglagot? Lahi-lagi ko pag nagkasakit? Lahi-lagi akong reaction? Do I have a relationship with God? Something dapat nga padayon na muna ipangutana sa imong kagalingon. Kaya na mga Kristohanon, pag masuko, di gyud nimo makita nga Kristohanon. Walay anino. Pag naay nagsakit nila, di ginaw makita nga Kristohanon, manimalos gyud. Grabe. Do I have a relationship with Jesus? That's why ginaayos ta ni Lord. Are we learning this morning? Igsoon,
Ako nang gina-share sa inyo because, Lord, dili na ako gusto ng imong plano, Lord, nga fruitful me. Dili mahitabo. Mao man ang sitwasyon. Dili mahitabo ang pagiging fruitful. Kay grabing issue sa life nato nga wala ta nagtuman, nagsubay unsay guidance ni Lord sa ato sa iyang word. Let me say this line to you. Kay mao ni ang trouble nato usahay. Kini ako ning gisulat because I know this is very, very important as well nga truth. God's purpose will never change. The fulfillment may be delayed and sometimes will suffer failure. But definitely, it's going to be fulfilled because it is God's word and has a purpose. Actually, kung i-summarize nato, mao ni ang atong trouble sa life. Naiplano si Lord, dugay lagi Lord. Instead, Lord, lahi lagi akong giagyan, Lord. Instead, Lord, grabe man ni kalisod, Lord. Mao ni ang atong reality. God's purpose will never change. Period. The fulfillment may be delayed and sometimes will suffer failure. Daghanan sa ato, nagsuffer failure. Lahi ang gusto nimo, lahi ang nahitabo. Pero we learn a lesson. But definitely, mubalik siya sa original plan. It's going to be fulfilled because it is God's word and it has a purpose. Kinigson, pag na-appreciate na nato ni, I tell you, every one of us, mag-enjoy kita sa life. Kanang mga circumstances sa palibot, dili nato daginuton. Na yung mga tao nga mudaot nimo, sorry, I have no time. Sorry, still, I love you. Sorry. Dili ni mo daginuton nga naman. Malangan ang plano ni Lord sa ako pag ako ning atimanon. Pero kung wala kay revelation sa word, daginuton nimo. Og mao ni ang test sa ato every day. That's why we need, inay mong katapad, we need the Word of God. Amen? So atong balikan ang Colossians chapter 1, verse 9. Mao ni ang atong journey. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will. Knowledge of His will. Kahibalo sa kabubuton sa Dios. That's why I spend time standing here before you to preach the word, to share with you, by the grace of God, the knowledge of His will. Ang mga leader nga gi-assign sa inyo nga mag-adto sa Simbalay, sa cell group, ga-ask kay Lord to fill us with the knowledge of His will nga ma-share sa mga cell group member na one day, kamo nga cell group member, mahimo na sad mo nga mga cell group leader. Is that an amen? That's why take every opportunity nga namoy tigom, maminaw ka sa leader nimo. Maminaw ka kinsay naka-assign nga mag-share sa word. Paminaw. Ayaw tong naminaw ka, kunuhay, pero nangandam po ag imong iwali. Kay inig humanyag wali, ikaw na pod. Kay mas nindot ning ako kay sa iya ha. Wala kay nakatunan. That is a presentation of your arrogance. Bisag kinsa pa na nga mo share diha, i-honor ang word. Because the moment you honor the word, one day pag ikaw nagbarog, the people around you will also honor you. Kay mo ni ang mga butang usay nga kinahanglan maayos nato. Because si Lord, ingon siya, pag naa kay knowledge of His will, ang will ni Lord sa ato through the Spirit is, we will live our life of humility. That is the character of Jesus Christ. But given the chance, giving the time nga mag-share na siya, there iyang gihatag iyang wisdom. Pero during sa time, silence siya. Because it is not yet His time. Ingnay mong katapad, do na kay precious time. Yan. Do na kay time. Wait for your time. One day leader ka na, matagbaw ka. Na kay cell group, every week ka na mag-share. Ikaw na. Karong kay cell group member pa man ka, paminaw.
Receive. Because one day, nanakoy mga tao, Lord, ako na ni. This is my moment. Bunga na sa imong na-receive. Is that an amen? Verse number 10, it says here, so that you may live a life worthy of the Lord. Can you hear that? Magkinabuhi ka nga, worthy of the Lord. Si Lord ang mag-vindicate nimo. Siya ang mag-approve. Ayaw ka discourage na wala ka gi-appreciate ni pastor. Wala ko nakakita si pastor. Wala ka gi-honor, wala ka gi-daig, wala ka gi-acknowledge. Ayaw kasakit. Worthy of the Lord. Kayo sa test po na siya sa imo. Gimo gid ko ani gyud, the best kina akong himon. Ay, wa man ko nila napansin, di nako. Gitest ra ka. Pero kung imo nang gibuhat for the Lord, gipansin man ka sa tao wala, gi-recognize man ka wala, yung ka Lord, ako nang gihimo for the glory of your name. But you know what? One day, dili na siya kalimtan, you will be recognized. Kini mga teaching or rebuke or something nga gina-correct sa atong life's journey. It says here, and please Him in every way, bearing fruit. Say the word, bearing fruit. In every good work, growing in the knowledge of God. This word is all about continuous growing in the knowledge of God. Pag kanindot igsoon, pag nanakay mga gipanghambin nga kamatuoran, in due time, imo na siyang ma-apply. Just, kumbaga, bodega, sige, anhilang, one day, kini akong i-apply. Kini akong i-apply. Why? There is a growing wisdom and understanding, knowledge from God. Grabe kayaman, igsoon. Mayaman as in mayaman. Og ang kalipay, kalinaw nga nasa sulod mo ni atong i-enjoy. We are always asking God and through the Holy Spirit, tudluan pagitan niya how to understand kining mga butang na ma-reveal para sa ato. And in verse 11, being strengthened with all power. Did you hear that? Ligunon ka sa Diyos. Word ni nila mo na, pag magbasa kong Bible, inasmas, di na ako siya pwede i-explain eh. Klaro kayo eh. This is the practical message of Apostle Paul to the church in Colossae. Dili na ko kinahanglan og exegesis ani. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga mahatag sa mga believers. Being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and, can you imagine that? That's why kagana persevering in the Word. God has given us His Spirit for us to endure and having that patience. Kaya gina-attack yun ganunay ang atong pagka-impatient. Kita langan kay ta sa atong journey, pero gusto na tong uban mapaspas. I remember sa process sa akong life, grabe kadugay, pero one day sa diyang nagpastor na ako, gusto na ko, magic na po sa ila. Ingon si Lord, murag unfair ka. Sa imo taas ang process, sa iya magic. Makakita ka sa uban nga nag-uswag na, gusto nimo, "Hoy Lord, ako po na Lord, wa ka kay bawon sa iyang giagian." Pero gusto nimo, "Lord, maako po dunta na." O agiis po ang iyang giagian. Pag wala kay knowledge about it, ma-impatient ka eh. Pero pangutan na, "Bro, unsay nahitabo? Unsay imong giagian?" Wala. Moingon na lang ka nga, og mama lang nang agianan bro, okay na lang ko aning kinabuhi nako eh. Grabe mo puday kagiagian. Did you hear that? So kung wala kay knowledge, kining endurance and patience murag liso di apply. Kay naay mga tao nga bisag grabe ng problema di kahalata. Grabe, poised na poised gihapon no. Wala nay pamahaw, wala nay paniudto, wala pa nay panihapon, pero grabe ka poised. Grabe nga grace ni Lord. Ang uban, wala lang ka merinda, halata na. Oh, mag-wild na, merinda raywa. Ang uban, nag-fasting 3 days, dili halata, grabe.
Are we learning here? Igsoon, pag wala kay knowledge about sa work ni Lord, pag diri na ka mo tanaw sa palibot, you will always be deceived. Ma-deceive gyud ka igsoon. One day, na servant of God, naibog siya aning mga dato sa palibot. Wala siya kay bangon sa giagyanan ning nganong nga dato ni sila. One day ingon siya, ay di na lang, di man day nako kaya. Kaysa gamay pa lang gani nga process, dili naman ka gusto. Di pa eskwela ka pa lang gani, wala, nangamayabas ka na, pero gusto na ka mo magic. Gipatrabaho ka, ay lisod man di ay, gusto ko standby lang, pero sa dihang dunay ni agi nga dato, unta madato pug ko, standby ka. Patrabaho ay dili mo trabaho, gusto magic, hatag badol out. Dili siya mao. And for sometimes, kini ha, I don't know paano ni mag-inspire sa inyo, o mag-rebuke sa ato, o mag-correct. Even many a times, nahitabo na sa church, sa mga Christians. Gusto nato shortcut na lang. Nangalagad naman ko sa imo, Lord, mag-faithful na ko sa imo, Lord. Lord, ang blessing mo, abot na, Lord, ha? Gusto nato shortcut na lang. Ingon si Lord, I have given the principle. Follow principle. Follow the way. That's why, sa dihang na-realize nato na tanan, I declare this morning, tanan nga mga born-again Christian, mauning mga number 1 nga kugihan. Pagtagaan og trabaho, excellent. Pagdadon sa uban nga mga lugar, excellent ang performance. Mao ni atong realization. Naghilak ang akong heart, nako Lord, dili pa gid mi excellent. Mga practical nga butang ingon ako, Lord. Ang among CR Ginoo, wala dako pa trabahon. Sige lang kog bundol ni pastora atong CR ba ayuhan na dili ka excellent. Lagi. Muna kung naay mga milyonaryo mo ani dinhi, bisitahan ang CR, mo commit. Di nagi ko mabalik ani nga simbahan. Mo commit nga naman sa CR pa lang dili na excellent. Praise God, every Sunday na yung mga gwapa diha nga naga-map. Every Sunday na maintain. Simple nga butang, pero pag di nimo maayos, dili ka piyalan ni Lord o mga dagkong butang. Sa inyong balay, kamusta inyong mga balay? Limpyo ba? Anang imong sakyanan? Makaligo ba? Kanang imong motor? Tinginit ra baron, basig nakabulingit na. Okay rag ting ulan, masabta na to, ulan pastor bulingit. Pero nag-init na, tulog ka adlaw, bulingit gyapon imong motor. Nya Christian ka, Lord, thank you Lord, I worship you. Di ka kabaw magpiyal. Practical siya mga butang igsoon. Sorry kung maka-offend sa inyo, pero gusto na ako masulti na sa inyo. Si Lord naghatag ani sa ato. Born again Christian ka, magadto ka sa imong trabaho late. Alas 5 ang off, alas 4:30 nag-una nagkaguli. Murag di bagay. Nya pasangil nimo mag-cut off ka kay may cell group. Murag dili bagay no. Sir, absent ako sir kay mag-cell group mi. Ang inyong sir masuko sa kinsa man inyong pastor. Ngano nga apektuhan man niya akong trabaho mga cell group ninyo. Wa man sila kasabot. Nakaibalo mo say what's going on. I pray, kini ako mga ginagmay lang, but I pray that the Holy Spirit mag-reveal sa ato para mag-live ka sa life nga excellent. Ingay mong katapad, excellent. So everything has been provided. 2 Peter chapter 1, verse 3 and verse 4. Tulo din ang gihatag niya sa ato. Mag-end ko din napita. Kay mao man ni ang mag-enhance sa atong ikaduha nga lesson. God has made full provision for you to live a fruitful life. 2 Peter, His divine power has given us everything. Say the word, everything. Divine power. Say the word, divine power. Take advantage igsoon sa divine power. Ayaw pagsalig sa imong power. Kay power lang na. Pero pag divine power, dependent ka. You're always asking, you're always praying, you're always
kneeling before Him for a divine power. Because when you have the divine power, the Bible said, He has given us everything we need. Say the word, everything we need. Kinanglan pa ba i-explain Para masabtan, Pastor, unsa man ginang everything, Pastor? Kinanglan pa ba na nako explain? Tanan ba tanan? Maura. Unsa man ang tanan, Pastor? Tanan nga imong gikinahanglan. No? Magsugod sa godly life. Mao na pagdili ka masettle kay Lord, piting lisuda na. Makita nimo ang tao nga wala nagsettle klaro kay Lord? Oh, mag-example na ta, kwartahan. Pero gubot sa sulod. Kasi wala siya godly life Ang baliktad, maupo ni usahay, nag-godly life lang siya, pero wala po siya blessing. Murag dili mao. Pwede ba ato ning iminyo ning duha? Godly living, everything has provided. Pagkanindot, di ba? Design ni Lord na. Ayaw tong bakikaw. Na-learn gina ko na, mangigsoon. That's why gusto ko mag-speak sa inyo from the depths of my heart. Dili ko siya mystery ang pagiging fruitful. No, saan ka, no? Kanang manindot na, misteryo ba? Dili ko siya mystery. Follow the way. Follow principle. Basic principle sa balay. Follow. Husband, love your wife. Wife, submit to your husband. Children, obey your parents. Malinawon. Kinanglan pa ba usaong giganin para magmalinaw na itong balay, no? Kinanglan siguro niya akong asawa, everyday 1 million akong idadun sa, 1 million, magmalinaw na gitaan Dili yun. I tell you. Kinanglan ko, magpagwapo ko para malinaw na mong balay. Di gyud gihapon kay gwapo na ang igandaan, wa man gid ang malinaw ni mong balay. Kinanglan gid ang asawa magpalambing, magpa-cute-cute sa bana, gyud para manindot among balay. Wa pa na nimo buhata arang cute na gid nimong daan pero gubot gihapon. Tungod sa imong ka-cute, nagubot na gininuon mo. Godly living, ingay mo katapad, godly living. This is the secret. Lisod ba siya? Dili. God provided. Divine power is there. Through life, our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Verse number 4. Through this, He has given us His very great and precious what? Did you see that? Pinaagi ni ini, iyang gihatag sa ato ang very great. Grabe na, very na, great pa. Precious promises so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by the evil desires. Kung mag-submit lang gid tayo igsoon, dili man gid siya perfect, pero close to perfection. Oh. The grace of God. Hingnay mo katapad, the grace of God. Bow down our heads once again and then ato ning i-meditate. Lord, ni araman din ni Lord. Di ba gubot imong pamilya usahay, di mo magkasinabot ni Mrs. Bana the same, mga anak, pamilya and everything. Naaraman din ni. Why not ask the Lord this morning? Na revelation si Lord ihatag sa imo. Maka-eskapo ta sa corruption in this world. I-preserve ka ni Lord igsuon. Wa pa ba gikapoy sa imong kinabuhi? I know gikapoy na ka. But I tell you this morning, na solusyon. Na ang solusyon. Perfect solution. God is the solution. Submit. Serve. Be consistent. Napabay imposible kay Lord? Wala na. Napabay mas labaw kay Lord? Wala na. And this morning, the context is all about honoring God, honoring Him, acknowledging Him. Come on, open your mouth and pray. Open your mouth and pray.
Open your mouth and pray. Someone, everybody, everyone, let's pray. Hallelujah. Father, we thank you. We receive. Lord, God, Lord, help us to believe. And we receive this morning, Father. Everything, Lord, imong gi-provide sa amo, God. Everything imong gi-provide, Lord. Gihatag ni mo na. Come on. Open up your mouth and receive something. Believe that God is there for us. Ang word, gihatag ni Lord, ingon siya. Through this, He has given us very great, precious promises. Very great, precious promises. Tanan nga imong gipangandoy, tanan nga imong gitinguha, na kay Lord, ihatag ni Lord sa imo. And today, we are here para i-receive by faith. I-receive na mo by faith, Lord. Mag-journey, we Ginoo. Lord, we can just command, we can just go back, Lord, sa among, Lord, authority, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, among gi-receive, Ginoo, among gi-receive, Father in heaven. Lord, we will depend on your word, revelation of your word, Lord. We'll believe and continue to believe. We'll persevere, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. The last year is all about everything has been provided. 3 things nga gi-provide ni Lord sa ato. Number 1, through the Holy Spirit. Ingay mo katapad, through the Holy Spirit. Ingani si Lord mag-aid sa ato. Ang Holy Spirit, dili siya hangin, dili siya power lang. The Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is always there for us. You can talk to the Holy Spirit. God provided us that. Everything has been provided through the knowledge of Him, Jesus Christ. That's why keep on, like Paul, ingon siya, I want to know Christ. Si Paul na. Naka-encounter na si Paul. Grabing dramatic encounter ni Paul. Pero ingon si Paul, I want to know Christ. Keep on knowing Jesus Christ. Through sa iyong circumstances, nasa ay problema, God reveals. Gipreso si Paul, God reveals, I want to know Christ. Patyo na siya, God reveals. Number 3, everything has been provided through the appropriating the Word of God. Balik lagi gihapon tayo sa Word. Akong prayer, kitang tanan, ma-fall in love sa Word ni Lord. Ma-fall in love ka sa Word ni Lord every day, so on. Ang Word ni Lord, mao ni ang atong mapa. I-overcome nimo ang kantsaw sa mga tao sa imong palibot. Pag nakaka sa opisina, nakay vacant time, open the Word of God. Read chapters. Nakay time. Naka sa imong trabaho, always nakay Word ni Lord. Kung nasa imong cellphone, dapat instead na mag-spend time ka diha o mga YouTube, dili man ka stop ka sa YouTube, but limited time, but you have much time reading the Word of God. Pag kini i-practice nato tanan, I tell you, lahi ang dagan sa imong kinabuhi. Appropriating the Word of God, meaning, let the Word of God have part in your life every day. O bisan kinsa tao yung mga sugatan, i-share ng Word. Kabuka, grabe ang gihatag ni Lord sa ako this morning ba? Na-verse ba? Grabe. Ang uban, mungangana, mga tubang sa imo, unsa naman ka? Grabe, nagpastor na ka, nagpastoran na ka. Oo, ikaw ang akong unang membro. Naa siya diretso. Ikaw ang akong unang cell group member. Naminaw man ka. Gipamulong mo na, di pastoranta ka. Something like that. Ay, dili ko pastor. Pastor lagi ka. O ministro, unsa tawag nimo, o pari ka dia, o bishop. Hala, sige na, tanang pangalan, sige, angkuna na. Basta importante na kay membro. Kasi sometimes kana siya nahimo na tong mordili gid ka, mangurog ka pag ingnon ka ana, no. Because you know what? People are looking for someone nga mag-lead sa ila. Sa inyong opisina na naghulat na nagramdama ilang mo diha kinsa kay mag-una diri sa ato, no. Pagsulti mo, I'm a Christian. Ako pod. Uy, daghan man day medri. Nag-una ra kog sulti. Nga naman, gitap-tapan sa enemy. When you appropriate the Word of God, meaning the Word of God, nag-manifest sa imong life. Kinsay gusto magkinabuhi ang life?
Agsoon, dili siya complicated. I tell you, it's not complicated. Pangitaon ka sa mga tao, ikaw ang ilang panganduyon sa panahon nga nagproblema sila. Sa panahon sa mga pag-ampo, ikaw ang ilang mahinumduman, nga naman nag-manifest ka. Dili sila mukaon kung wala ka nga mag-pray. Kuyaw. Unya, asa man ka? Niya pa ko sa Buena Vista. Ready ng pagkaon, di may mag-ampo hangtod di ka maabot. Buena Vista ka pa. Grabe. Murag ikaw ang nagdala og kaldero. Meaning, nag-manifest ka na. Nangandoy na sila sa imo. Because the moment you pray, you invite God's presence and allow the move of God to be upon the lives of everyone. Nga bisang pagkaon lang ng imong giampuan, mura na ka nag-evangelistic night. Nag-ampo ka pagkaon, pero mag-altar call ka, everyone gusto magdawat kay Jesus Christ. Panihapon niya, pero nagpadawat. Grabe. It seems like exaggerated, pero what I mean is, when you follow the way of the Lord, lahi ang dad-o ni Lord sa imo nga life. Are we excited for that, Igsoon? So again, it's not a religious per se, but it's a life nga dapat atong ma-receive. The provision is in the promises of the Word. Full provision for our fruitfulness. Walay laing source, nasa Word ni Lord. Balikira ko ninyo ang family altar, prayer. Kadaghanan sa inyo na nagabuhat na, ipadayon ninyo. Ang uban wala pa, sulayin ninyo, balikin ninyo. Honor the Word, prayer together as a family. Matingala ka, i-command ni Lord ang blessing. Blessing of love, mabalik. Blessing of respect and honor, mabalik. Pagkanindot, peace sa sulod sa balay, mabalik. And then, manifest na siya wherever you go. It's not complicated, Igsoon. Ayaw ikomplikado ang pagkinabuhi ng Kristohanon. Ayaw. Make it simple. Sayon makopya sa uban. Ayaw komplikado. Ayaw tong pa-bright, kaya di sila kakopya ni mo. Bright man ka, di sila kakopya. Nakanang bitaw mag-explain kag verse, grabe, mauning gingon sa Grigo, mauning gingon sa Hebro. May sa di na lang ko born again. Kay mahimo mo dang Grigo ug Hebro di ay. Kasi giunahan naman nimo nga grabe ka mo research. Simple lang, life. Nga na-change, na-transform. Amen? Gusto na ko i-flash kining third to the last nga slide. The question is, how can this be? That's the question. Paano ni siya mahitabo? And as I meditate on this verse, God convicted me on this. Paano mahitabo ngang promise ni Lord musulod moabot sa imo? Paano mahitabo ngang word ni Lord magmanifest sa imo? Paano mahitabo ngang imong life maging fruitful? Usa lang ang akong nakita nga ultimate answer, through sacrifice. Inay mong katapad, sacrifice. No sacrifice, no redemption. No sacrifice, no renewal. No sacrifice, no restoration. And who made the sacrifice? Kinsa may nag-sacrifice? Did you honor Jesus? When you honor Jesus, the Lamb who sacrificed, then we can have redemption, renewal, and restoration. So how can this be in our time today? Kini akong na-learn. Everything is bought with a sacrifice. Question, are you willing to sacrifice? I ask you again, are you willing to sacrifice? Because everything is bought with a sacrifice. The next slide, please. Gusto ko mag-challenge. Muna yun ako, Lord, paano ni siya mahitabo? Paano kini mag-manifest sa amo today? Someone sacrifice, we enjoy the redemption. We enjoy the renewal. We enjoy the restoration.
Now that I am the product of a sacrifice, for me to become a blessing to many, I need to sacrifice. Are you willing to sacrifice? Pag-sure ba? Kaya kung unsa imong na-receive, o tinuod nga imong na-receive, it's easy for you to give. Why? You receive. Because after all, wala may ato. So kung na someone nga mag-demand sa imo, tanaw nimo, do I have something? Pagka nang ginademand sa imo, naa sa imo, sacrifice. Kay never si Lord mag-demand sa ato nga way ato. Did you hear it? Never si Lord mag-demand to sacrifice without providing the sacrifice. Tama ba? Di ba si Abraham, iyang giingnan, Abraham, you gave a sacrifice. Ingon si Abraham, unsa may naa sa ako, Lord, the one that you love most. Before, wala pa si Abraham i-sacrifice, wala pa man siya anak. Wala pa man siya gihigugma, wala pa man siya gitagaan ni Lord. Basta dihang gitagaan niya ni Lord, ingnan si Lord, are you willing to sacrifice what I gave you? And the Bible said very clear, Abraham did not doubt, Abraham obeyed the Lord and willing to sacrifice katong pinaka nga naa sa iya, which is ang iyang anak si Isaac. And the rest is a story. So this morning, unsa may naa sa imo nga pwede i-demand ni Lord nga imong i-sacrifice? Are you willing? It sounds like dili kay ni siya appealing sa inyo, but I pray that the Holy Spirit mag-speak sa inyong heart this morning. Gusto ni Lord mahimutang fruitful. Amen? Gusto ni Lord mag-increase ta. Amen? Gusto ni Lord mag-subdue. Amen? Gamay na lang nag-amen. Pero kining tanan mahitabo when we are willing to do sacrifice. Let me give you this challenge as we close. Kanang luti sa atong katapad, ato na nang gi-claim nga ato. Pero dili na ako paliton nga wa tay kwarta. Ipapriso ko sa tagiya. Dili pwede nga i-occupy nato na nga wala nato bayari. Dili pwede. Madisgrasya inyong pastor. So therefore, aron ma-redeem nato kanang lugar, unsang gikinahanglan? Karon nakasabot na giday mo sa akong ginistoryahan. Aron ma-redeem nato kanang lote diha, magamit nato para sa inyong mga brand new mga sakyanan nga makapark diha. Aron mabutangan nato diha og kanang youth center nga mag-cater ta sa mga kind of mga short mga indoor games sa mga young people nato. Gikinahanglan nato na siya ma-redeem. Og ang redemption mahitabo lamang kung adunay sacrifice. Never nato na ma-redeem kung walay mag-sacrifice. Never. Wala ta na-redeem sa atong sala kung walay nag-sacrifice. But someone sacrificed, here we are today, enjoying the life in the Lord. So therefore this morning, by the grace of God, listen to God. Listen to God. Dili sa akong challenge. I just offer to you the opportunity. Dili mo sa ako mag-commit. Din hinga level karon masabtan niyo what kind of sacrifice that I can share nga ma-redeem namo kanang lote. Nanginahanglan ta og 3 million para sa down payment og nakinahanglan og another 3 million para sa pag-full na pagbayad. Ang gikinahanglan sa tag-iya is initial 3 million para mahatag niya sa ato, and then the 3 million will be istoryahan na lang daw namo. Okay lang pastor, ato na lang istoryahan kanang remaining kung unsa ang atong term. And I agree. Why? Ang among discussion ni Ana, up to 15 million nagsugod. 15 million, 700 square meters.
tungod sa inflation rate sa city, taas na kayo. Grabe nga discuss eh. Walay kwarta nga gi-present nako pero ni come up mi sa 6 million from 15 million. Palakpakan nato si Lord. Mahal kung mahal, pero gikinahanglan to ang mahal. Kaya nga naman, that is the price nga atong pagabayaran. Og dili ko gusto nga pipila lang ang mag-angkon. Gusto nako tanan sa GCM. As you understand the journey, I want you to become part of it. Ang among commitment ni Pastora, nag-commit mig 1 million sacrificial giving namo. Akong i-release ang akong usa ka sakyanan. Tanan nga halin ana sacrificial offering namo na. Nag-una mi. Nabati na ako ang kirot sakit pag decide namo, sakit siya. Pero Lord, mao na ganahan ako nga sacrifice kanang masakitan ko. One morning ingnan ko niya, kung kulang pa, kaya pa nimo i-release ng usa ka sakyanan? Why not? I-release na ako ang usa ka sakyanan. Ang pick up, i-release na. Kanang Montero, i-release na ako na. God is my witness, my heart is willing as long na kinahanglan pa. Pero gusto na ako maging part ng tanan. Gusto na ako maging part ka. This coming March 14 is my 51st birthday. Kinsay mag-celebrate with me? Karong Thursday na. I want every GCM to come back here this coming March 14, alas 6 sa gabi. Dadaan ninyo ang tanan ninyong sacrificial offering. Dili para sa akong birthday. Para sa atong i-redeem nga yuta. Wala ba mo nagmasulubon na? Are you willing to do that? So mga managtiayon, mga single, you have days to prepare. Dili years to prepare, ha? Days to prepare. Mao ni ang sacrificial. Kanang masyak ka ba? Na day? Sakit? O sige lang, sacrificial. And let us see what the Lord can do sa atong united nga sacrificial offering this coming March 14. We'll do the worship service here. Of course, by the grace of God, natay dinner. Birthday man. No? And then bring your best sacrificial offering this coming Sunday. This coming Thursday. Amen? Please, ayaw mo magdala o gamit. No, basig, Pastor, refrigerator, Pastor, sacrificial na ako ni. Mahimong ukay-ukayan na itong simbahan rin sulod sa, kami pa yung magbaligya na. No? O basig, magdala mong titulo sa yuta, ibaligya na ninyo. Ayaw na ng titulo. Kaya immediate ni. Gitagaan lang ko sa tagiya o karon nga month. Actually, pila na kasimana among discussion, ana. Karon nga month lang. Nako, please give me this month. And I will give you the 3 million. Grabe nga faith. Pakpakan na to si Lord. Are you excited for this? Everything is sacrifice. Nasabtan na ako ni Exxon. That's why wala na may kahadlok ni Pastora nga mag-open sa inyo. Ever since na nasabtan na mong journey, we always share for the sacrificial giving. And gusto na ako one day kamo mag-testimony mo. Mag-testimony mo. Because of my sacrificial offering, grabe gibuhat ni Lord. Because every time doon I sacrifice, the Father looks at the heart and the sacrifice, and God provided something. Si Isaac, wa na dayon gipatay ni Abraham. Gispares si Isaac, God provided the lamb. But the truth is, Abraham is willing to sacrifice what is best. So this is the message, receiving God's best. Amen?
So i-facilitate mo sa inyo mga leaders ninyo. Please come back here sa Thursday. We'll have, wala tayong mga bisita actually. Wala ko nag-invite og daghang bisita. Ang akong bisita, dili naman mo magbisita, kundi ang akong mga bisita, ang akong pamilya. The GCM family. Amen. So I want you to take this very seriously. Magtiayon, magsabot mo. Kanang sacrifice gani nga ginisgutan, kanang duguon ba, magdugo ba imong heart? Kanang mag-agi pa maglalis sa asawa ba, maglalis ba, pila mang gyud. Gagamay ba ana? Kadako na bagid ana pod, kanang yana nga discussion. Pero ang ending ninyo, sige, let's settle it, let's give this to the Lord. Atong tanawon, Lord, what can you do about it, Father? Because we know the blessing of having a sacrifice offering. I know, excited na ang tanan. Dili pa karong buntag ha. Human sa akong wali, na-challenge sa offering. Tithes and offering pa na. Wa mata nag-offering ka ganina. No, kabasig mingo nakalimot man siguro wa na tay offering, dili. Nag-offering ta karon human sa akong preaching. Pero ang inyong sacrificial offering, i-prepare ninyo na. Unsa inyong sudlan, bahala na mo. Wala mi i-provide nga sobre, wala. Kamo ang mag-provide sa inyong sudlanan. No? Kung unsa nakadaghan, basig bag inyong sudlanan, okay ra gyud. Kay daghan kaayo. Itong mga anak kadagko nga bag, no? Oo. Pero cash ha. Dili po ko magdawat og sacrifice nga bata, basig pastor kini akong anak na lang pastor. Wa mo moy lalaki pastor, di ra. Unya og lima mo maghatod diri lalaki nga anak, di na instant nag-orphanage ni atong simbahan. So, at least klaro, no? Amen ba tani ana? Are you excited for it? Igsoon, this is GCM family. This is how we do the work of the Lord. No? Sa mga baguhan na to, basi masyak mo, mga first timer, you just paminaw lang mo sa Ginoon sa ibuhaton ni Lord sa inyo. As long as nag-decide mo nga mag-serve kay Lord, actually mag-invite mo sa inyo, maging part mo sa atong journey. Because this is not a religious gathering, this is a gathering of people nga mag-build o godly life diha sa atong Ginoo. Manindog tang tanan. Let's all stand. Pastora, please come. Eunice. Mag-challenge si Pastora og sa atong tithes and offering. And then after that, mauni ay inyong seed offering, ang inyong tithes and offering sa inyong sacrificial offering this coming Thursday. Tamni ninyo. Pastora, microphone please. Praise the Lord. Pakpakan nato si Lord sa word. I believe nga kanunay nato gina-declare this morning that it takes revelation.